आज शुणिबा कथाकार गोपीनाथ महांती पुस्तक उत्कलमणिर चतुर्थ भाग। आउ थरे मु राम बारिक संपूर्ण निर्दोष होई सुद्धा लोकंक तुंडरू वृथा संदेह मिथ्यारे अपवाद पाइली। पुलिस इनक्वारी कले से कौन आदौ से मिछ अपवाद रे विश्वास कले ना, से महात्मा से निज विवेक कथार चलती परंक कथार नुहे। से बिना दोषरे काहाकू दोषी बोली कहती नहीं कि बिना प्रमाण रे काहाकू संदेह करती नहीं। एका आचार्य महाशय और पंडित गोदावरी मिश्र छड़ा आउ समस्ते कहले जेपरि भावरे ए चोरी घटिला रामर निश्चय एथिरे संबंध थिबो। से आदौ से अपवाद रे विश्वास कले नहीं। केबे मते कहि नाहंती तू चोरी कलु। सेतेबेले मो बयस 23-24 हेबो। तांको पाखे 8 वर्ष चाकरी कर सारी थाए। छाई परी बुली थाए तांको संगे केते राती केते दिन केउ केउ आड़े मो विषय रे तांको किछि अजणा न थाए। सेतिक बेलरे घटना तांकर तहियार दिन सकाळे काउंसिल जोग देबाकू पाटना जिबार थाए। मु ओ अन्य माने तांको जिनिस सजाई ट्रंक रे रखु रखु राति 1 बाजिला। सत्यवादी स्कूल बंगला घरे सबुदिन परी कबाट मेला रखी से सोई थांती। ट्रंक टी सबुदिन परी तांको खट पाखरे थुआ हला। तारी भीतर रहे तांको काठ बाक्स। सेथिरे टंका पैसा थाए। से दिन भी थिला ट्रंक रे काठ बाक्स रे ताला पड़ी न थाए। ता आर बखरा रे मु सोईथिली। बंगला घरे अन्य लोक भी थिले। तांको सोईबा घर से पाखे चाळ घरे दियंक बगीचा माली 2 जण सुवंती। तांको संज्ञा प्रधान। भोर उठी जने प्रधान डाक पकाइला जे चोरी होईछि। प्रधान उठी देखिथिला जे आम खंजार दांड द्वार बारी द्वार मेला। तांको ट्रंक और काठ बाक्स भंगा होई रत्नचिरा नईर धार बालियाखिया नई कूले पड़ी। काठ बाक्स रे खाली गोटिका टंकाटिए छड़ा आउ किछि नहीं। से मते थाना रे इतला देबाकू पठाइले। उपरोली पाटना गलु। 5-6 दिन उतारू फेरी पुणी चिकिटी गलु। जेमती सेठू सत्यवादी लेउटी आसचु सेमती लोके तांकू मो विरुद्ध रे कहिले। पुलिस इनक्वारी करूथांती। दिने मु खाई बसताए। पुलिस इंस्पेक्टर आसी मते थाना को डकाई नेले। थाना रे पहुंचिला क्षणी कहिले तुमे चोरी करिछ। सेतेबेले पंडित गोपबंधु थाना को लेखि पठाइथिले राम मो लोक तुमे ता ऊपर कोनोसी जोर जबरदस्ती करिवो नाही। सेतिकरे माड़ भयरु त्राही पाई गली। किंतु थाना रे मते बसाई रखिथांती। 5टा बाजिला। पंडित गोपबंधु बुली बाहरले। डाक घर को जाई पोस्टमास्टर वृंदावन बाबू को थाना को पठाई कहीदेले कहीदेव कहीं से लोकटा को सेठी रखिछंती। मो काम असुविधा हेउची। खबर पाइला क्षणी पुलिस मते पठाई देले। से मो बापा को डकाइले। बापा तांकू कहिले लोके सिना मो पुओ नारे कहउछंती आपनक विचार रे जहा हेबो। तांकू ज्वर हैला। से सोईछंती। मु तांको पाद आउंसु थाए। मते कहिले हयरे रामा समस्ते कहउछंती रामा नेइछि यार अर्थ कोन। मु कहिली समस्ते कहउछंती आपन कहंतु ताहेले जानिबी आपनक पाखरे चाकरी कली जेल भोगिबी आउ कोन। से कहिले समस्ते कहउछंती हां मोर तो काहे कि मन हेउ नाही कहिबाकू मु कोन कहिबी। मु बड़ विचलित होई पड़िली। से मते आश्वासन देले। दिना केते परे से दिने बुझी पारले किपरि भाबरे चोरी होइथिला। मो उपरे तांकर विश्वास आगठारू आहुरी बढ़ीगला। कहिले आरे हे पैसा रखिथिली ए लोकंक कार्य रे लगाइबी बोली तो जे हेले नेला। चोरी परे से जागा छाड़ी दे जाई स्कूल घरे रहिले। थरे पारिकुद जाई राजांकर गोटे घरे रहिथाउ। राजा रसद पत्र पठाई देले। ताकू देखि पंडित गोपबंधु मो मुह को अनाइले। पचारले रामा तू कोन कहूचु। आमे चलिबा मानिया जिनिस आम संगर थाए। मु कहिली चीनी आउ कागजी तक आमे रखिबा बाकी जिनिस लोकं को खाइबा को देदबा। से भारी खुशी हेले। कहले सेया हेउ। रायपुर जिल्ला रे माळ जंगल भितरे गस्त करूथाउ जणे ब्राह्मण आसिला। केते श्लोक बोलिला। सेउठु मागिला मते किछि दियो। पंडित गोपबंधु कहिले मु भिक्क मागिबा विरोधी। ब्राह्मणटी तुनी होई चलीगला। किछि दूर गला उत्तारू देखागला से कांदी कांदी जाउछि। से खबर शुणी पंडित गोपबंधु विचलित होई पड़िले। मते कहिले गलु गलु रामा दौड़ दौड़ ताकू डाकी आने। कली
ଖୋଜିଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆସି କହିଲି। ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ କେଡ଼େ ପାପ କଲି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି, ଆଜି ଖାଇବି ନାହିଁ। ଉପାସ ରହିଲେ। ଥରେ ଚକ୍ରଧରପୁର ଆଡ଼େ ଗସ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥାଏ। ସେ ନଈ ଯାକେ ଗଲେ। ନଈ ପାର ହେଲୁ। ନଈ ଆରପାରିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ମଟରଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ହେଲୁଣି 7 ଜଣ। ଏକାଠି ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଖୁନ୍ଦିବାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ମନା କଲା। ଜିନିଷ ସହିତ ମୁଁ ରହିଗଲି। ସେମାନେ ମଟରରେ ଆସି ଆନନ୍ଦପୁର ଗଲେ। 12 ମାଇଲ ବାଟ। ମୁଁ ଜିନିଷ ବୋହି 3 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି। ଅନ୍ଧାର ରାତି, ବର୍ଷା ଦିନ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 12ଟା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ବାଟ ଚାହିଁ ଏକା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚେଇଁଥାନ୍ତି। ଦୂରରୁ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ରାମ, ଅଇଲୁ କିରେ? ଓହୋ, ଏ ଯେଉଁ ରାତି ଅଧ, ବର୍ଷା ଛେଚୁଥିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଛାତ୍ରାବାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ ବିଚଳିତ କରି ଶୁଭିବ କାହାର ବିକଳ କାନ୍ଦଣା। କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ଧାଁ, ଦେଖେ। ବାଉଳା ହେଲା ପରି ନିଦରୁ ଉଠିପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ। କାହାକୁ କେଉଁ ଗଣ୍ଡ ମଫସଲରେ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ। ଆଳି, କନିକା, ଚାଶ୍ରୀ, ଡଭାରକି ସମଗ୍ର ପାଟ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗରିବଟିମାନ, ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଛୁଆଣି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମେଘ ଗଳିଲା, ଘର ଛୁଆଣି ହୋଇନଥିବ। ତା ଛୁଆପିଲା କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିବେ, ଏଇଆ ଭାବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନାଁ ଧରି ବାହୁନୁଥିବେ ଦାସ ଆପଣେ। ଆରେ ମୋ ରାମାରେ, ମୋ ସାମାରେ, ମୋ ଦାମାରେ, ମୋ ଗୋପାଳିଆରେ, ତୋ ଘର ତ ଛାଉଣି ହୋଇନଥିଲା। ଏଡ଼େ ବର୍ଷାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଳୁଥିବ। ତୋ ଛୁଆପିଲା କୋଉଠି ଥିବେ ରେ? ଆରେ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବୁ ରେ? ପର ପାଇଁ, ଦେଶର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ସେ ଆଉ ଅଛି ଯେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିବ? ପର ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ପଶିଲେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କରି ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ପଶେ। ଆଉ କାହାକୁ ଖରା କାଟିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କାଟେ। ଆଉ କାହାକୁ ଶୀତ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୀତ କରେ। ଯେମିତି ସେ ଆତ୍ମାରେ ଯାଇ ପରର କାୟା ଭିତରେ ପଶି ପରର ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପଶି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ପରକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଆପେ ଆପେ। ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏକଥା କରିପାରନ୍ତି ଯୋଗୀ ଋଷି, ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଏକଥା ସେ କରିପାରୁଥିଲେ ସେଡ଼େ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି। ମୁଁ ନୁହେଁ, ହେଇ ସେଠି ମୁଁ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛି, ସୁଖୁ ସୁଖୁ ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଥୁରୁଥୁରୁ ହେଉଛି, ପେଟ ପିଠି ଲାଗିଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପରଠୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି, କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ସଂସାର ଚଳାଉଛି। ସେ ବଢ଼ି ବାଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଖିଆ ରଜାର କୋରଡ଼ାଖିଆ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଣିଷଟା ମୁଁ। ସେ ଚଟକଳରେ କୁଲି, କନିକାରେ ଚାଷୀ, ଯେତେଠି ଯେଉଁ ଯାତନା ଭୋଗୁଛି ସେ ମୁଁ। ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଯାକ। ଏଇ ଭାବ ଖେଳୁଥିଲା ସେ ହୃଦୟରେ ପରା। ଏ ଭାବ କ'ଣ ଖାଲି ଭାବିଲେ ଆସିବ? ହୃଦୟ ଚିହ୍ନେ ହୃଦୟକୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଓଟାରି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ମଣିଷ ଜାତିର ସଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ ହୋଇ ସେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା। ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଥିଲେ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ ଭିତରୁ ସହର ଯାକେ ସମସ୍ତେ ଓ କରୁଥିଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ପରି ମଣିଷ ଧାର ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ, ଏକାଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ ପରକୁ ଡାକେ ନାହିଁ ସେଠି ତାହା ଘଟେ ନାହିଁ। ଶୁଆ ପରି ଗାଈ ହେଲେ ନାହିଁ, ଫୁସୁଲେଲେ କୋବଲେଲେ ନାହିଁ, ଦିଆ ଘେନା କଲେ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆସିଲେ ଆସନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ, 2 ଦିନ ପାଇଁ, ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କିଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ନଈବଡ଼ି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଦିଶିଯାଏ ତାଙ୍କର ମୁହଁ। ଗୋଳିଆ ବଢ଼ି ପାଣି ଉପରେ, ସଡ଼ ସଡ଼ ପଚ ପଚ କାଦୁଅ ପନ୍ତା ଉପରେ, କଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ସତେକି ସେଇ ମୁହଁଟିଏ ଉଏଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ମସ୍ଥଳ, ପ୍ରଧାନ କର୍ମସ୍ଥଳ ତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। ଖିଆପିଆରେ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଦେହପାକୁ ନିଘା ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ନାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅଣ୍ଟାଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଚକଟି ଚକଟି ଠାକୁ ଠା ଚାଲି ଚାଲି ସେ ବାଡ଼ି ବଢ଼ି ଧରା ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଶଙ୍ଖଳୁଥିଲେ। ସେଠି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ନିଜ ଆୟୁଷକୁ ତିଳ ତିଳ କରି କ୍ଷୟ କରୁଥିଲେ। ସଡ଼କ ଆଲୁଅ ଯାନବାହନମୟ ଧୋବଲା ସହରଠୁ ସେ ସ୍ଥାନ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ, କେତେ ଆଢ଼ୁଆଳରେ।
तार सते कि अलगा पांजी मनीष पासरे जम पासरे नहीं। बढ़ी काम आग विहित योजन आरंभ करेले से आग से ही समस्त को चेतेले बढ़ी दुर्दशा केड़े दारुण केड़े भयानक केड़े क्षयकारी वर्ष को वर्ष से जो जंत्रणा क्षति विभीषिका चली जाके ए देशर शिरा दुही हो जाउथिबो हाड़ बंका हो जाउथिबो ए विपद घंटी से ही बजेले पहली थर। मु तांकठिके आसिबार 4-5 वर्ष आगरू सेतेबेले मते 10 कि 11 होइथाय। जाजपुर केन्द्रापड़ा सब डिविजन ब्राह्मणी खरसुआ बढ़ी रे भासिला सेतेबेलेठु से बढ़ी काम करूथांती। आग बढ़ी पछे पछे दुर्भिक्ष मगा जचा करी से चूड़ा चाउल आदि बांटी थिले। सत्यवादी स्कूल बसिबार प्राय 2 वर्ष होइथिबो मु जेतेबेले आसिली सेतेबेले देखिछि तांकरी नेतृत्व रे सत्यवादी छात्र माने गाँ गाँ बुली चूड़ा चाउल बांटंती। से बुलुथांती गाँ को गाँ पुरी जिल्लार कोठ देश अंचल 3-4 वर्ष काल लागी लागी होई धोई जाजपुर नुआहाट बरुआ हरिपुर अंचल प्रबल बढ़ी है सेठी भी से बढ़ी काम कले। पछे चिलिका भितरे पारिकुदरे वर्षे एभली दुर्भिक्ष पड़िला जे लोके घास चोबाइले। सेठी से 14 दिन बुलिले सांगरे थिली लोके लुण मारिबाकू अनुमति मागिले। पारिकुद राजा साहाय्य कले। पारिकुदरु हुमा गले देखिबाकू जे लुण केमती मरा हुए। तापरे काउंसिल सरकार को प्रश्न पचारिले। से बोधे 1918 मसीहा हेबो। तही आर वर्ष पुरी जिल्लार निमापड़ा गोप काकटपुर थाना अंचल दुर्भिक्ष पड़िला। आगे से थिला कोठ देश जमीदारी निमापड़ार राइट सिंह परिवारंकर। से सन 1919 कोठ देश दुर्भिक्ष बेले पूज्य पंडित गोपबंधु बहुत कष्ट पड़ी बहुत काम कले। बैशाख ज्येष्ठ मास होइथाय वर्षा टोपे नहीं भूई फाटी आँ करिछि। लोके मुठी साग तोली खाई जीवन बंचुथांती। दुर्भिक्ष घटी थाए सेतिक बेले दासे आपणे लाट साहेब को पीड़ित अंचल देखाइबाकू नेइथिले। लाट साहेब तांक संगे सत्यवादी डभार गले। सेतिक बेलर से कहानी जेतेबेले बाउराणी हाथ में पितल खड़ू आउ से आश्चर्य होई पचारिथिले देहरे एमती सेर सेर सुना थाउ थाउ लोके उपास रे गड़ी मरुछंती बोली कहिबार यथार्थता कौन। सेही 1919 रे जो दिन लाट साहेब डभार बुली देखि आसिथिले सेही दिन असुस्थ देहरे दासे आपणे तांको सांगरे आसिथिले। पितल खड़ू विषय तांकर भ्रम धारणा दूर कराइले। आउ से दिन से पुरीरू कारीगर अणाई कैनभास पर्दा उपरे मनीष उच्चर गोटे छवि कराइथिले। दुर्भिक्षर दृश्य पछे ताकू बिहार ओडिशा काउंसिल देखाई वक्तृता दे समस्त को कंदाई पकाइथिले। से छवि कथा पछे कहूछि। सेतिक बेले ठक्कर बाप्पा ओडिशा आसिथिले। सेई वर्ष ता पछे पछे हेला कोठ देश रे प्रबल बढ़ी बढ़ी सांग को हईजा पत्तर चक्कीपुरी बुली बुली गाँ गहली से रिलीफ काम करुथिले। ताहा 1925 मसीहार बढ़ी। से वर्ष नाही नथिबा बढ़ी पुरी जिल्ला रे बहुत घाई भांगी थिला। भार्गवी रे बैतरणी रे चारिआडे भीषण बढ़ी जेनापुर भासु थाए। से बढ़ी संपर्क रे रेवरेंड एंड्रूज साहेब ओडिशा आसिथिले। महात्मा जी तार 3 वर्ष आगरू ओडिशा बुली आसिथिले। 1922 मार्च मासर 23 तारिख से प्रथमे आसी सत्यवादी स्कूल रे रहिथिले। से बढ़ी संक्रांत रे नुहे बढ़ी पानी रे ना चलीछि दिन जाक गलगल वर्षार धारा तले पानी ऊपर पानी। से डंगार चाळ ऊपर बसिछंती। दी कूल को चाही चाही लोकंकर अवस्था देखुछंती। देहरे खंडे चादर मुंडरे खंडे सादा गामुछा ओदा चुड़ुबुड़ू किंतु एते तिंती बुड़ी ओदा हुए नहीं। केबे केबे सत्यवादी लेउटी आसिले जर हुए। डंगा ऊपर बसी दूर को अनाई हाउली हुअंती। अरे अरे लोक सेठी एते अवस्था रे अछंती मते सेठी पहुंचे दियो रे आग मुठी कि तांगु देखि आसे। सत्यवादी फेरीगले भी रही पारंती केउठी पुणी हाउली हुअंती कुआडे जीवे बोली। अरे रामा कौन करिबा जेनापुर तो जाई पारले नाही। जेनापुर लोके कौन करुथिबे जर देह बथा 2 दिन जाइथिबो जेनापुर जिबे। कोठ देश दुर्भिक्ष बेले थरे जाइथिले चाश्री हरिजन साइकी सुनसान खाँ खाँ बाटरे एठी सेठी गोटाए गोटाए मड़ा पड़िथांती। बत्ता परी सरु सरु हाड़ चारिखंड धड़का चमढंका कोरडे पशिथिबा आखि। दासे आपणे
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଡ଼ା ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ବିକଳ ହୋଇ ଅନାନ୍ତି। ଲୁହଧାର ଛୁଟେ। ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜି ଏ ଘାସ ଖାଇ ଖାଇ ଦୁଃଖରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଧରି ମଡ଼ାଟାକୁ ବାଟରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା। ସେ ଧରିଲେ, ମୁଁ ଧରିଲି। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ବାଟରୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥାଏ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଲେଉଟି ଆସିଲୁ 2 ଦିନ ପରେ। ରାତିରେ ନିଦରୁ ଉଠିପଡ଼ି ମୋତେ ଡାକିଲେ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଅଳ୍ପ ଛଡ଼ାରେ ଶୋଇଥାଏ। କହିଲେ, ରାମାରେ, ସେଦିନ ଯେଉଁ ମଡ଼ା ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ନା, କି ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ମରିଥିବେ କହିଲୁ। ହଁ ଭଗବାନ। ରାତିଯାକ କାନ୍ଦିଲେ। କୋଠ ଦେଶ ଆଡ଼େ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ମିଣିପେ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଇପେ ନାହିଁ। ମାଇପି ଘରେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଘେନି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦାସ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଡାକ ପକାନ୍ତି, ଇଲୋ ମା ମାନେ, ଟିକିଏ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କିଲୋ। ଘର ଭିତରୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବାପା, ଆମେ ପରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ନାହୁଁ। ସେଉଠୁ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଥୋଇଦେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରିଯିବେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସଙ୍ଗରେ ଲୁଗା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକବଳ ଘେନି ପୁଣି ସେସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଡାକ ପକାନ୍ତି, ଇଲୋ ମା ମାନେ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ଆସି ଲୁଗା ନବଟି। ଯିବୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉତ୍କଳମଣିର 4ର୍ଥ ଭାଗ। ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।